ओम शांति। आज 16 ଜାନୁଆରୀ 2026 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मिठे बच्चे तुमे माने जेउ सब कर्म करूछ तार फल मध्य निश्चित मिलुछि। निष्काम सेवा तो केवल एकमात्र बाबा ही करूछंती। तुमे माने जेउ सब कर्म करूछ तार फल मध्य निश्चित मिलुछि। निष्काम सेवा तो केवल एकमात्र बाबा ही करूछंती। बाबा कहले तुमे जहाँ भी कर्म कर, सुकर्म कर तो श्रेष्ठ फल मिलिब, विकर्म कल भ्रष्ट कर्म कल तो मंद फल मिलिब। किंतु एकमात्र जणे बाबा परमात्मा जी की निष्काम सेवाधारी से ही निष्काम सेवा करुछंती, जहाँकर कौन प्रकार आशा प्राप्तिर इच्छा बा आसक्ति नहीं। आम मानक तो निश्चित कर्मर फल भोग करिया को पड़िबो एवं मिलिबो मध्य निश्चित। आमर अनेक प्रकार स्थावर अस्थावर संपत्तिर उत्तराधिकारी एक रु अनेक ही पारती, किंतु कर्म एपरी एक जिनिस, कर्म फल जहाँकि केवल और केवल तार उत्तराधिकारी जड़े कर्ता पुरुष ही अटे। जे जेपरी करिबो सेही परी ही प्राप्ति करिबो। प्रश्न, एही पाठशाला बहुत विचित्र अटे किपरि? एठारे क्यों मुख्य मेहनत करने को पड़ी थाए? एही पाठशाला बहुत विचित्र अटे किपरि? एठारे क्यों मुख्य मेहनत करने को पड़ी थाए? उत्तर, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି एकमात्र पाठशाला ଯେଉଁଠି ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ବୁଢ଼ା ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏପରି ବିଚିତ୍ର ପାଠଶାଳା ଯେଉଁଠି ଦିନେ ଅହଲ୍ୟା କୁବ୍ଜା ମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ବସିବେ। ଏଠାରେ ଯୋଗ କରିବାରେ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ମେହନତ ରହିଛି। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାର ଏବଂ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଚାର ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ज्ञान दरकार। बाबा कहले यह कहीं विचित्र पाठशाला ना, एठी छोट पिलांक ठारू आरंभ करी बुढ़ा बुढ़ी पर्यंत समस्ते एकाठी पाठ पढ़ुचंती। समय आसीबो अहल्या कुब्जा गणिका साधु माने मध्य एकाठी बसी पाठ पढ़िबे। बाबा कहले एठिरे मुख्य मेहनत होला जोग। तेणु जोग बल द्वारा आत्मार एवं शरीरर उभयर नेचर क्योर प्राकृतिक चिकित्सा हे जीव। किंतु जोग करिबा पई दरकार कण? आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा संबंधी 84 जन्मर स्वदर्शन चक्रर एवं परमात्मा का संबंध रे संपूर्ण ज्ञान थिबा दरकार। गीत अछि, रात के राही थक मत जाना, सुबह का मंजिल तेरी दूर नहीं है। ओम शांति। मधुर संतान माने गीत शुणिले आत्मिक पिता संतान मानकु एहार अर्थ मध्य बुझाउछंती। आश्चर्यर कथा यह जे गीता एवं शास्त्रर लेखक मध्य एहार अर्थ जानी नाहंती। कहार? जे रात के राही थकमत जाना, ए रात्रिर यात्री माने थकी जाओ नहीं। सकाळर सूर्योदय स्वर्णिम सत्य जुग आ बेसी दूर नुह। यही गीतर अर्थ शास्त्र लेखक, गीतर लेखक, गीत लिखिथिबा कवि मध्य ए कथा जानी नाहंती। प्रत्येक कथार अनर्थ ही बाहर करुछंती, जेहेतु अर्थ जानी नाहंती। आत्मिक पिता जे कि ज्ञानर सागर पतित पावन अटंती, से बसी एहार अर्थ बताउछंती। राज जोग मध्य बाबा ही सिखाउछंती। तुमे माने जानिछ एबे आमे पुनर्बार राजा मानकर राजा हेउछु। अन्य स्कूल रे एपरी कहिबे नाही जे आमे पुनर्बार बारिस्टर हेउछु। बाबा कहले तुमे माने जानिछ जे आमे पुनः राजा मानकर राजा हेउछु, किंतु अन्य स्कूल कॉलेज विद्यालय गुड़ाक एपरी कह जीवनी जे आमे पुनर्बार बारिस्टर हेउछु, पुनर्बार डॉक्टर होउछु, पुनर्बार इंजीनियर हेउछु। ए पुनर्बार अक्षर काहार मुखरे शोभा पाइब नाही। तुमे कहूछ जे आमे 5000 वर्ष पूर्व परी बेहद बाबांको पाखरे पढ़ुछु। एही विनाश मध्य पुनर्बार निश्चय हेब। केते बड़ा बड़ा शक्तिशाली बम तैयारी करुछन्ते कौन पाई? घरे साइतिकी रखिबे कि कौन कामेरे लगेबे? से बम द्वारा ही विनाश हब। ए सब रखिबा पाई त तैयारी करू नाहंती ना। एही विनाश मध्य शुभ कार्य पाई हेउछि ना। तुमर डरिबार कौनसी आवश्यकता नाही। एहा हेउछि कल्याणकारी लड़ाई। बाबा आसुछन्ती कल्याण करिबा निमंते।
बाबा कहले महाविनाश जो हब परिवर्तन महापरिवर्तन एथिरे तुमको डरिबार आवश्यकता नहीं। ଏହା ହେଉଛି କଣ ପାଇଁ ନା ଆମର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ପିତା ବା ଈଶ୍ୱର ଯାହା କରନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ନିହିତ। କହୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ବାବା ଆସି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାପନା ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ବମ୍ ଆଦି ବିନାଶ ପାଇଁ ରହିଛି। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। କେବଳ ତ ଆଟମ ବମ୍ ଦ୍ୱାରା ବିନାଶ ହେବନି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତା ସହିତ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ, ଗୃହ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। এই ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ତ୍ରିଶକ୍ତି ତ୍ରିଶୂଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ବିନାଶ ହେବ। ଏହାକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ଆକୁ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବମ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସହରକୁ ସହର ନଷ୍ଟ କରିଦେବୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଜାପାନ ସହିତ ଲଢ଼େଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବମ୍ ପକାଇଥିଲେ ତାହା ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲା। ବାବା କହିଲେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ, ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ବମ୍ ପକେଇଥିଲେ ବାବା କହିଲେ ସେ ତ ବହୁତ ଛୋଟ, ମାନେ ଶକ୍ତିରେ ବହୁତ କମ, ନିକୃଷ୍ଟ ଧରଣର ଥିଲା। ତଥାପି ଜାପାନର ହିରୋସୀମା ନାଗାସାକି ଦିଟା ସହର ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ ହୋଇଗଲା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ, କ୍ଷଣିକ ଭିତରେ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ଏବେ ତ ବଡ ବଡ ବମ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଯେବେ ଅଧିକ ଅସୁବିଧାରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ସ୍ଥିତି ଅସମ୍ଭାଳ ହେଉଛି, ତେବେ ବମ୍ ପକାଇବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ କ୍ଷତି ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେ କ୍ଷତିର ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ବମ୍ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଅରବ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ତିଆରି କରୁଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କର ଦରମା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଟେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ ଯେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ତୁମେ ମାନେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବିବେକ ମଧ୍ୟ କହୁଛି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବ। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗରେ କଣ ଅଛି ଏବଂ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କଣ ହେବ। ତୁମେ ଏବେ ସଙ୍ଗମରେ ଛିଡା ହୋଇଛ। ଜାଣିଛ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏତେ ମନୁଷ୍ୟ ରହିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲିମିଟେଡ ସଂଖ୍ୟା ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର 9,16,108, କିନ୍ତୁ କଳି ଯୁଗରେ ଅନଲିମିଟେଡ ଅଗଣିତ ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ନିଶ୍ଚୟ ବିନାଶ ହେବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ବହୁତ ହୋଇ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ଅଳ୍ପ ପରିମାଣର ହୋଇଛି। ଏବେ ତ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। କଣ ପାଇଁ? ଯେ ମହାବିନାଶ ହେଲେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ ନା, ସ୍ୱର୍ଗର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ତେଣୁ ବାବା କହିଲେ ତୁମେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ବିନାଶ ତୁମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ହେଉଛି। ଏହିପରି ଗାୟନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ରୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଯଜ୍ଞରୁ ବିନାଶରେ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ଗୀତାରେ ଥିବା କେତେକ କଥାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ହେଲେ ଏହାକୁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି। ତୁମେ କହୁଛ ଜଲ୍ଦି ବିନାଶ ହେଲେ ଆମେ ଯାଇ ସୁଖୀ ହେବୁ। ଦୁନିଆ ବାଲା ଶାନ୍ତି ମାଗୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ ବିନାଶ ହୋଇଗଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବ, ଆମେ ଯାଇ ସୁଖ ଧାମରେ ରାଜୁତି କରିବୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସତ୍ୟ ପ୍ରଧାନ ହେଲେ ସୁଖୀ ହେବ। ବାବା ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଏଣ୍ଟସ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହାର ବୁଦ୍ଧିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଏଣ୍ଟସ ରହୁଛି, କାହାର କମ। ବୁଢୀ ମାତା ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ବାସ୍ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୁଝା ଯାଉଛି ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ବୁଢୀ ବୁଢୀ ମାତା ମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ କେବଳ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ତଥାପି ବି ସମ୍ପତ୍ତି ତ ପାଇ ଯାଉଛନ୍ତି ନା, ସାଥିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ତ ସମସ୍ତେ ଆସିବେ। ଅଜାମିଳ ପରି ପାପୀ ଗଣିକା ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାର ହେବ। ମେହେନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସୁଛନ୍ତି। ଗାନ୍ଧିଜୀ ତ ଅଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ବାବା ତ ଏହାକୁ ମନା କରୁନାହାନ୍ତି।
ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ହେବ। କର୍ମ ଧନ୍ଦା ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସବୁ କିଛିର ଆଧାର ହେଉଛି ବାବାଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଲଗାଇବା। ଯେ ପ୍ରଭୁ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ବୁଦ୍ଧିର କନେକ୍ସନ, ଆମ ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମେ କେମିତି ସଦାବେଳେ ସ୍ଥାୟୀ କରିକି ରଖିବା, ଆମ ସ୍ମୃତିରେ ବାବା ରହିପାରିବେ, ସେଇଟା ହିଁ ବଡ଼ କଥା। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ନିଜକୁ ଅଛୁଆଁ କହୁଛି। ଏବେ ଜାଣୁଛୁ ଆମେ ସତ୍ୱ ପ୍ରଧାନ ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇ ନେଇ ଅନ୍ତରେ ଆସି ପତିତ ହୋଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ମୁଁ ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ସିଂହର ଜଣେ ସବରୀ ଆସୁଥିଲା, ଧ୍ୟାନରେ ଯାଉଥିଲା, ଦୌଡ଼ି କରି ଆସି ମିଶୁଥିଲା, ବୁଝା ଯାଉଥିଲା ଏହାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟ ହକ୍ ରହିଛି ନିଜ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ଏହାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକ ମନା କରିଦେଲେ, କହିଲେ ଆମ କୁଟୁମ୍ବରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଯିବ। ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ ନେଇଗଲେ। ତେଣୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତୁମେ କାହାକୁ ମନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଗାୟନ ରହିଛି ନା, ଅବଳା, ଗଣିକା, ସବରୀ, ସାଧୁ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିଥାନ୍ତି କିଏ? ବାବା। ସାଧୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତୁମେ ମାନେ ଏବେ ଯଜ୍ଞ ସେବା କରୁଛ। ଏହି ସେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି, ବହୁତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଉଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସେବା ଆଦି ବହୁତ ବଢି ଚାଲିବ। ବାବା ବ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଏହା ଉପରେ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ, ଇଏ ବାବା, ଇଏ ଦାଦା, ଏହା ବାବାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ମୋତେ ସ୍ମରଣ କର। ସେଥିରେ କେବଳ ମୋ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। ତାଙ୍କ ବିବାହ ଆଦିର ଇତିହାସ କିଛି ହେଲେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଉଭୟ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜଧାନୀର ଅଟନ୍ତି। କିଏ? ଶ୍ରୀ ରାଧା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏହି କଥା ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଯଦି ବୁଝିଯିବେ ଏବଂ କହିଦେବେ ଯେ ଶିବ ଭଗବାନ ବାଚ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦୂରେଇ ଦେବେ। କହିବେ ଏହା ତୁମେ ପୁଣି କେଉଁଠାରୁ ଶିଖିଛ? ସେ କେଉଁ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି? ବିକିଏ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ବିଗିଡ଼ି ଯିବେ। ଏହି ଗୁରୁମାନଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ଗୁରୁମାନେ ଯାଇକି ଏଇ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ ଯେ ଏଇଭଳି ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ରାଜଧାନୀର ତାଙ୍କର ସ୍ୱୟଂବର ପରେ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବନୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ତମେ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲ, କିଏ ଦେଲା ତୁମକୁ? ଯଦି ସେ ବିଜ୍ଞଙ୍କ ନାମ ନେଇଗଲେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଯେତେକ ମହିମା, ତାଙ୍କର ଯେତେକ ଚେଲା ଶିଷ୍ୟ ସବୁ ଥିଲେ ବା ଜିଜ୍ଞାସୁ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ କଣ କରିବେ? ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରାଜୁତି, ଯୋଉ ରାଜ ଚାଲିଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଖତମ ହେଇଯିବ। ଏହିପରି ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲେଖିକରି ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ସହଜ ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି। କାହାର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଆମକୁ ସନ୍ତାନ ଦିଅ। ପୁଣି ସନ୍ତାନ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି, ପାଠ ପଢାଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ବଡ଼ ହେଲେ କହିବେ ଏବେ ନିଜର ଧନ୍ଦା କର। ପିତା ସନ୍ତାନର ଲାଳନା ପାଳନା କରି ଯୋଗ୍ୟ କରାଉଥିବାରୁ ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବାଧାରୀ ଅଟନ୍ତି ନା। ଏହି ବାବା ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେବା କରି ସାଥିରେ ନେଇଯିବେ। ଲୌକିକ ପିତା ତ ଭାବନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ବଡ଼ ହୋଇ ନିଜ ଧନ୍ଦାରେ ଲାଗିଯିବେ, ମୁଁ ବୁଢ଼ା ହେଲେ ମୋର ସେବା କରିବେ। ଏହି ବାବା ତ ସେବା ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ନିଷ୍କାମ ଅଟନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତାମାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ଅଳି କରନ୍ତି, ମାଗନ୍ତି। ସନ୍ତାନ ହେଲେ ତାର ଲାଳନ ପାଳନ ନେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି, ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ାଇ ଲେଖାଇ ଯୋଗ୍ୟ କରନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ଯୋଗ୍ୟ ହେଲା ପରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମ ସନ୍ତାନ ହିଁ ଆମର ବୁଢ଼ା କାଳରେ କେୟାର ନେବ, ଆମର ସେବା କରିବ, ଆମର ଯତ୍ନ ନେବ, ଏସବୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପାରଲୌକିକ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଆମର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲାଳନ ପାଳନ କରି ସତ୍ୟଯୁଗର ବାଦଶାହୀ ଇଏ ଦଉଛନ୍ତି। ସେ ଆମଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମନା ବା ଇଚ୍ଛା ବା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କୌଣସି ସେବା ଆମଠାରୁ ନେଉନାହାନ୍ତି କି ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିନାହାନ୍ତି। ଲୌକିକ ପିତା ଭାବିଥାନ୍ତି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା।
यही कामना रखिथांती हाँ कि नहीं। यही बाबा तो कहउछंती मु निष्काम सेवा करूची मु राजत्व करिबि नाही तुमे केते मु केते निष्कामी अटे। बाबा कहते पिले मु तुमको राज्य भाग्य दौची तुमको योग्य करे सत्य जुगर राज्य भाग्य दौची राजनीति दौची किंतु मु केबे राजा हेबि नाही बा राजनीति करिबि नाही। तेणु बाबा केते निष्काम सेवाधारी अन्य माने जो कार्य करूछंती तार फल तांको तो निश्चय मिलुची। ये तो समस्त पिता अटंती कहउछंती मु तुमको स्वर्गर राजत्व देउची तुमे केते उच्च पद प्राप्त करूछ मु तो केवल ब्रह्मांडर मालिक ताहा तो तुमे मध्य अट किंतु तुमे राजत्व नेउछ पुणी हराउछ मु राजत्व नेउ नाही कि हराउ नाही। मोर ड्रामारे एही अभिनय रहिछि तांकर राजनीति नेबार नाही कि हराइबार नाही कार निराकार प्रिय पिता परमात्मा शिवंकर ड्रामारे एही अभिनय तांकर फिक्स तुमे माने खुशीर संपत्ति पाइबा पई पुरुषार्थ करूछ बाकी समस्ते केवल शांति चाहुचंती जेते अछंती भक्ति मार्गर मनुष्यात्मा से माने समस्ते शांति चाहुचंती किंतु आमे ज्ञान मार्गरे जेतिके अछंती आमे समस्ते चाहुचंती सुख एवं शांति को भय। गुरु माने सुख को काक विष्ठा समान क्षण स्थायी कही थांती सेतिपई से माने केवल शांति व मुक्ति चाहुचंती कि नहीं से माने एही ज्ञान को धारण करि परिबे नहीं किए गुरु माने तांको सुख विषय रे जणा ही नहीं। बाबा बुझाउछंती केवल मो ही शांति एवं सुखर संपत्ति देउछि सत्य जुग त्रेतारे गुरु रहिबे नहीं सेठारे रावण ही नहीं ताहा हेउछि ईश्वरीय राज्य एही परि ड्रामा तैयारी होइछे सत्य जुगर अनेक किछि रहिबनी ना सेठी गुरु रहिबे ना सेठी रावण रहिबे ना सेठी दुख शांति रहिबो ना सेठी रोग व्याधि रहिबो ना दुख जंत्रणा रहिबो ना मेडिकल ना कोर्ट कचेरी ना चोर पुलिस किछि ए सब अड़िया रहिबेनी एही कथा आउ कहार बुद्धि आसीबो नाही। तेणु पिला मानकु भल भाबरे धारण करी एही ज्ञान को उच्च पद पाइबाकु हेबो। एबे तुमे संगम रे अछ जानिछ नुआ दुनियार राजधानी स्थापन हेउछि तुमे संगम जुगरे अछ बाकी समस्ते कଳି जुगरे अछंती सेमाने तो कल्पर आयुष को ही लक्ष लक्ष वर्ष बोली कहि देउछंती ये गुरु गोसाई जेते दुनिया वाला घोर अंधकार रे अछंती ना गायन मध्य रहिछि कुंभकर्ण निद्रा रे सोई रहिछंती पांडव मानक विजयर त गायन रहिछि ना कुंभकर्ण निदर गायन अछि एवं पांडव मानकर महाभारत रे विजयर मध्य गायन रहिछि तुमे हेउछ ब्राह्मण ब्राह्मण माने ही यज्ञ रचना करिथांती एहा तो हेउछि सबुठार उच्च ईश्वरीय रुद्र यज्ञ स्थूल यज्ञ अनेक प्रकार रहिछि एही रुद्र यज्ञ थरे मात्र हेउछि सत्य जुग त्रेतारे पुणी कौनसी यज्ञ हेब नाही काहींकि काहींकि ना सेठारे कौनसी विपदर कथा ही नाही से सब हेउछि स्थूल यज्ञ एहा हेउछि बेहदर सूक्ष्म यज्ञ एहा बेहद बाबांक द्वारा रचित यज्ञ अटे जेउथिरे बेहदर आहुति पड़िबो पुणी अधा कल्प कौनसी यज्ञ हेब नाही सेठारे रावण राज्य ही नाही रावण राज्य आरंभ हेबा द्वारा एसबु आरंभ हेउछि संगम रे थरे मात्र बेहदर यज्ञ हेउछि एथिरे सबु पुरुणा दुनिया स्वाहा होई जिवो एहा हेउछि बेहदर रुद्र ज्ञान यज्ञ जेते जहा सब अछि पुरुणा दुनियार वस्तु वैभव व्यक्ति सब किछि आहुति पड़िबे ए महायज्ञ रे रुद्र यज्ञ रे तेणु बाबा कहउछंती पुणी अधा कल्प आउ कौनसी यज्ञ हेब नाही एहा हेउछि बेहदर रुद्र ज्ञान यज्ञ एथिरे मुख्य कथा हेउछि ज्ञान एवं योग योग अर्थात याद याद अक्षर बहुत मधुर अटे योग अक्षर तो साधारण हो गलानी योग कहले केही हेले यथार्थ भावे बुझु नाहांती तुमे बुझाई परिबो योग अर्थात बाबा को मने पकाइबा बाबा आपण तो आमको बेहदर संपत्ति देउछंती आत्मा बाबांक सह कथा हेउछि बाबा आपण पुनर्बार आसीछंती आमे तो आपण को भूली जाइथिलु आपण आमको बादशाही देले एबे पुणी आसी आम मानक सहित मिसुछंती आपणकर श्रीमत आमे निश्चय पालन करिबो एही परि निज सहित निजे कथा हेबा उचित बाबा
आपण तो आमको बहुत भल रास्ता बताउछंती आमे कल्प कल्प ए सब भूली जाउछु एबे बाबा पुनर्बार अभूल कराउछंती सेथि पई एबे बाबा को हे मने पकाइबाकू हेब बाबा को मने पकाइबा द्वारा ही संपत्ति मिलिब मो सम्मुख को आसी तुमको बुझाउछि बाबा आसीबा पर्यंत गान करूछंती तुमे दुख हर्ता सुख करता अट महिमा तो गान करूछंती किंतु आत्मा अथवा परमात्मा को दुनिया वाला किए जानी नाहंती एबे तुमे जानुछ एते छोट बिंदुरे अविनाशी पाठ निर्धार्य होई रहिछि ए कथा मध्यम बाबा बुझाउछंती तांकु परम पिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा बोली कुहा जाउछि किंतु मु हजार सूर्य सदृश नुहे मु तो शिक्षक सदृश पढ़ाउछि बाबा कहले हजार हजार सूर्यଙ୍କ सदृश मु नुहे मु होछि तुमर शिक्षक मु तुमको शिक्षा सत शिक्षा देउछि सत्य जुग को नहीं जिबा पाई तेणु बाबा कहले मु होछि शिक्षक सदृश केते ढेर संतान रहिछंती एही पाठशाला देख बहुत विचित्र अटे बाबा कहले पाठशाला बहुत विचित्र काहे कि एठारे देख किए कि सु पाठ पढुचंती अबला कुब्जा साधु माने मध्य आसी दिने बसिबे बुढ़ी माता माने छोट पिला आदि समस्ते बसिछंती एपरी स्कूल केबे देखिछ एठारे याद मेहनत करिबाकू हेबो याद करिबारे ही समय लागुछि याद पुरुषार्थ करिबा मध्य ज्ञान अटे ना जे याद करिबाकू हेले मध्य ज्ञान जरूरी याद करिबा निमंते ज्ञान आवश्यक चक्र को बुझाइबा निमंते मध्य ज्ञान दरकार प्राकृतिक उपाय रे सच्चा सच्चा संस्कार परिवर्तन एहा को ही कुहा जाउछि तुमर आत्मा बिल्कुल पवित्र हो जाउछि ताहा शरीरर शुद्धिकरण एठारे आत्मार शुद्धिकरण हेउछि आत्मा रे ही खाद पडुछि ना खांटी सुनारे खांटी अलंकार तैयारी होई थाए वर्तमान एठारे पिला माने जानि छंती जे शिव बाबा सम्मुख को आसी छंती पिला माने बाबा को निश्चय मने पकाइबा उचित आमको एबे घर को फेरिबाकू हेबा ए पारिरु से पारि को जिबाकू हेबा बाबा को संपत्ति को एवं घर को मध्य मने पकाओ ताहा हेउछि स्वीट साइलेंस होम बाबा को मने पकेबा ता सहित संपत्ति को एवं मीठा घर को मध्य मने पकेबा आम घर होछि मीठा घर स्वीट साइलेंस होम अशांति द्वारा दुख मिली थाए शांति द्वारा सुख मिली थाए सत्य जुगरे सुख शांति संपत्ति सब किछि रहिबो सेठारे लड़े झगड़ार कौनसी कथा रहिबो नहीं कोठी सुखधाम सत्य जुगरे पिला मानकर एही चिंता रहिबा उचित मते सत्व प्रधान खांटी सुना हेबाकू पड़िबो तेबे जाई उच्च पद पाइबे आमे जदि 24 कैरेट रो सुना हेबा ताहाले हमकू बाबा उच्च पद देबे बा उच्च पद हमकू मिलिबो वर्तमान एही आत्मिक भोजन मिलुछि ताको पुणी बुद्धि रे मंथन करिबाकू पड़िबो आज केउ केउ मुख्य पॉइंट्स शुणिली एक कथा मध्यम बुझा जाइछि आत्मिक एवं शारीरिक दुईटी यात्रा रहिछि एही आत्मिक यात्रा ही काम रे आसीबो बाबा कहले दी प्रकार यात्रा शरीर सहित हम जे तीर्थ यात्रा करूछंदी से हला शारीरिक यात्रा आ ये हला आत्मिक यात्रा एठी आत्मा ही सूक्ष्म रे मन बुद्धि रे यात्रा करूछि ए आत्मिक यात्रा ही आत्मा सहित रहिबो एवं ये ही हमको सुख धाम को परमात्मा का निकट को नहीं सुख धाम को नहीं जीव भगवान वाच मन मना भव अच्छा मीठा मीठा सिकिला दे संतान मानक प्रति माता पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह संपन्न शुभेच्छा एवं सुप्रभात आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानक नमस्ते आम आत्मिक संतान मानकर आत्मिक बाप दादा को नमस्ते 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 एवं सुप्रभात धारणा पाई मुख्य सार प्रथम पॉइंट एही विनाश मध्य शुभ कार्य पाई उद्दिष्ट सेथिपाई डरिबार आवश्यकता नाही कल्याणकारी बाबा सर्वदा कल्याणर कार्य ही कराउछंती एही स्मृति रे सर्वदा खुशी रे रहिबाकू हेबो एही विनाश मध्य शुभ कार्य पाई उद्दिष्ट सेथिपाई डरिबार आवश्यकता नाही कल्याणकारी बाबा सर्वदा कल्याणर कार्य ही कराउछंती एही स्मृति रे सर्वदा खुशी रे रहिबाकू हेबो ईश्वर जहा करंती मनुष्यर मंगल पाई तेणु आम मानकु विनाश पाई मध्य डरिबार आवश्यकता नाही आमे खुशी रे रहिबा दरकार
जे बाबा कल्याणर कार्य ही करुछंती काहेकि ना बाबा ही कल्याणकारी। द्वितीय पॉइंट, सर्वदा गोटे ही चिंता रहिबा उचित जे मते सत्व प्रधान खांटी सुना होई उच्च पद पाइबाकू हेब। प्रतिदिन आत्मा को जो रुहानी भोजन मिलुछि ताकू बुद्धि रे चिंतन मंथन करिबाकू हेब। सर्वदा गोटे ही चिंता रहिबा उचित जे मते सत्व प्रधान खांटी सुना होई उच्च पद पाइबाकू हेब। प्रतिदिन आत्मा को जो रुहानी भोजन मिलुछि ताकू बुद्धि रे चिंतन मंथन करिबाकू हेब। वरदान, निजको दायित्व संपन्न आत्मा मने करी प्रत्येक कर्म यथार्थ विधि पूर्वक करुथिबा संपूर्ण सिद्धि स्वरूप हुआ। निजको दायित्व संपन्न आत्मा मने करी प्रत्येक कर्म यथार्थ विधि पूर्वक करुथिबा संपूर्ण सिद्धि स्वरूप हुआ। वर्तमान समय रे तुम्हें संगम जुगी श्रेष्ठ आत्मा मानकर प्रत्येक श्रेष्ठ कर्म सारा कल्प पाई विधान अर्थात नियम बा रीति रे परिणत हो जाउछि। तेणु निजको विधानर रचयिता मने करी प्रत्येक कर्म कर। एहा द्वारा अवहेला पणिया स्वतः ही समाप्त होई जिव। जे मु होउछि विधाता, मु जहा कर्म करुछि श्रेष्ठ कर्म सी हे जाउछि सृष्टि पाई विधान बा नियम बा रीति। एही संगम जुगरे आमे माने विधानर रचयिता दायित्व संपन्न आत्मा अटु। जदि एही भले निश्चय रखी प्रत्येक कर्म करिबा तेबे यथार्थ विधि पूर्वक करिथिबा कर्मर संपूर्ण सिद्धि निश्चित प्राप्त हेब। स्लोगन, जदि सर्वशक्तिमान पिता साथी रे थिबे तेबे माया कागजर बाघ भली होई जिव। जदि सर्वशक्तिमान पिता साथी रे थिबे तेबे माया कागजर बाघ भली होई जिव। जे बाबा जदि हम साथी रे अछंती ताहले माया कौन कागजर बाघ पेपर टाइगर ही जिव। तेणु बाबा को सर्वदा साथी रे रखिबा हला आमर काम। अव्यक्त इशारा, एही अव्यक्ति मासरे बंधन मुक्त होई जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव कर। सर्वदा जीवन मुक्त स्थिति रे रहिबार सहज साधन हैला मु एवं मोर बाबा। काहेकि ना सबुठारे मोर मोर ही बंधन रही। जदि बाबा मोर होई गले तेबे अन्य सब मोर मोर समाप्त होई गला। जदि गोटिए मोर भितरे सब मोर मोर समाप्त हे गला तेबे तुमे बंधन मुक्त होई गला। तेणु सर्वदा यही कथा मने रख जे मु ब्राह्मण जीवन मुक्त अटे। अच्छा, ओम शांति।